DRPS2. Ako rin yung sugon sa Kongreso, si Engineer Carlito Samson Marquez, nagapasalamat sa atong mahay nga Ginoo ag sa tanang akanon na sa inyong pangamuyo ang hantop nga bulig patapuson rong akong termino. Abugid nga salamat inyo tanan. Nagapasalamat man ako sa mga kigbataan ko akong ama, Jose Gonzales Marquez, Fernandez Tolentino, Melgaris Mundo, Cipriano Enriquez Meren, Jangson Roldan, Malapad Sarabia, Macabales, Francisco Villanueva, Marquez Tobesa, Randoy Rivera, Masangya, agsa kapuapuhan in Gonzales Marquez. Salamat man sa kaigbataan ko mahal kong ina sa Rodada Oreta Brioni Samson, Nadal, Cesar Macabenta, Gomez, Rapis, Gonzales Maravilla, Mateong, Cordova, Laurente, Samson, Sarabia, Tarantan, Kawaling, Samson de la Cruz, agsa kapuapuhan it Oreta Briones Samson. Salamat man sa pamilya kong kapiha ko idughan, Elizabeth Dalda, Rabi Ricaforte, Makahilig, Mabasa, Chodosio, Regno, Pamatian, Dalida Cordova, Dalida Rifol, Herbacio, Fuhas, Dalida Delfin, Villaruel, ag sa tanang kapapuhan, it Dalida Rabi Ricaforte. Sa lagi ninyo, ngorang habilin nga timpo sa akong kabuhi, ihagad ko gigkinyo, ag kaibahan ko si Papa Diaz Marquez sa padayon, na mayad, na pagserbisyo, ag sa pagsukol sa kapobrehan. Basta Tatak Marquez, DRPS2.